Tono কিন্তু বইনিবো থাকা রাজনীতি চেয়ার নং নন আं প্রথম ফিয়গ্র হকা বিনি কক্তা নং তো আনি বিরুদ্ধে নং আবাকে আন্দোলন খাইयै আনি দেশ অশান্তি খাইयो আনি হাও নং অশান্তি খাইयो আনি গোबांमा प्रजा नि अभियोग बसिं दुरंग रियां रो निनि नयतेर थांगे किबिंनो थानाव रिपोर्ट थानाव एंट्री खाइका थानाव साका একটা সিরি বিন পকে আর একটা সিরি কিন্তু বিন বিরুদ্ধে গা আবু মান করেছে কিন্তু বব খাইयो হংকে বহরা যা জল জমাকে আজাগাটা নন আं প্রথম ফিয়গ্র রাজবার তো বই বুথার বুই বুথাকা বুই বুথারাই মানে আবো এমন খা ইতিহাস যে মামানি বুবকরা জলি জাগিনি বুখাবলাই হাইকেন ব থৈমানিক খাপাংনি তাককটাই বুকুকসং জরানি নিউজ নাইতংনাय যত লুকরকনো হাইনা হাই লামসগো জরানি নিউজ नि तिनिनि कगलाम हायकाबा जरानि निउज नि कक सुक्रु पान्डावो तामनि हिंकाय तिरफ्रा हास्तेओ पलिटिकल नि सिचुएशन हायकाबा लाइबुमा पत्रि पदनतयै बुसकांगो एमपी हायकाबा लोकसभा इलेक्शन तो पाइनो थांका फियाबा जतनि बखावनो ताबो कसाजाक बुसकां 4 तारिख इलेक्शन नि रेजाल्ट अबनो नासिंलायै फियाबा ब बदल साबो हाय आबनो तुइनो जतने बखावनो नासिंलाय दङो फियाबा ताक्लाय नि इलेक्शन बेलायनो जुदाको 75 बছর पलिटिक राजनैतिक फाइमानि यागुलो ताक्लायनि लोकसभानि तिरफ्रा हास्तिनि पलिटिकल हायकाबा थंखला बेलाय जुदाको खलायसों नुखा तामनि हिंकै कोनो जागाव भोट बयकट खायलायमानि कोनो जागाव लामा तैहर पत्रिपद माय आङै राइटिं रक बाय नायलायमानि अमाहाय नेता मन्त्रि रक थांमानि अमाहाय बाहायनो पलिटिकल थंखलाव जों नुगलायखा फियाबो इलेक्शन पाइथांका ताबुक आम जगमं हायकाबा बिनि रेजाल्ट नासिंलायजाक अबनो रोगसावै गोबांमा पलिटिकल थंनाय रकनि बखाक्तै बुसकां लोकसभा एमपी लोकसभा नि बागैसि अब त्रिपुरा हास्तेओ इफेक्ट ओंपाना आसो गायनि सीट नि बागै आसो गोबां खलाय फोकास फाया फियाबा थिनाङो तमंनो बुसकां एडिसि इलेक्शन पनंखा लोकसभा पनंखा अमाहाय तुमुनो भोट बयकट खायै डेमोक्रेसी न हामजा ग्यांगलाय तंखांखाय राजनैतिक हायकाबा गणतंत्र थिनाङो तिरु तंनो अबनो सिनाय नुगनाय रक बेलाय सोंलाय तंखा ताककटाय बुकसं आंनो रकनि बुसकाङो तिनि बेलायनो लाइबुमानो चर्चा खायनाय हिस्टरिनो नायथुकनाय बुसकाङो त्रिपुरा हास्तेनो कारय बाहायनो भारत हाकतर गोबांमा हासाखानि अमाहाय लाइबुमानो चर्चा खाय तंनाय सार कार्तिकनि बाय कगलाम सालायनायनि बागै आं जरानि निउज फाइसक बायजाक सार पुइलाव ननो जरानि निउज लामसगु आव ननबो आनारो भाई जे किसा साइमानानि बेबारते जे फाइमानि अबन मागै आं जरानि निउज नि जे नों एंकार ननबो आं हामबाय याफारो अबनि लगे जारा नाय दंनाय जरानि निउज ति फांखा बा जारा टीवी चैनल ति फांखा बा जारा यूट्यूब फा नाय दंनाय रक अब हाय नाय तो तनि मीडिया जुगो तो जतन दंगो एंका अबनो आंनो बेलेखेना हामबाय बाहायके हमले नों हानो अबनो सोंना मागै बा साइमाना मागै फाइमाना तै ननो बेलेखेनो आनि खाको हरबाय ननो हामारि याफारो ननो दो संसाइमानो कार्तिक देवबर्मा हांकाय त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमा हिस्टरि न तै चर्चा खाय दंनि साइमानो आरन बिसिङो बम हाय दं साग्रा दिनि साग सरि र तब काहाम दं अब तो एक्चुअली समय नि लगे যতন এডজাস্ট কে মাচলো বমা হাকে হামলে দরা দুইরো দङबा हायपानो उ नों जे साबो हिस्ट्री नते आं चर्चा खायो ततते एमनताया तबे मोटामोटी साइमाने चेष्टा खायो जे मानसा ककंका तिनि जरानि निउज नि कक सुब्रु पान्डानो माने बेले खातंखा कक पुइलावन जों थांलायने आसोखसिनि पान्डाना लग्रिया खाय कक बथमा दिगि थांलायने ताबने हिंकाय ताक्लाय नि जे लोकसभा इलेक्शन 2024 नि त्रिपुरा हास्तेनि सिचुएशन हायका सिनारियो किसा जुदा खलाय नुकजाक माहाय नुखा ताबने हिंका त्रिपुरा हास्तेओ जतनि विरोधी पार्टी दंबानो से बीजेपी बाय गदालै अमायका कायसे राजनैतिक आरन बिसिं बाहायनो गोबांमा जों नासिंनायखा त्रिपुरा सा आमसायनो भोट बयकट खायलायमानि अमाहाय कायसा बाबायसा फाइसिङो बीजेपी वो दङैनो जे पार्टनार का फाइनाय बननो क खामिया सिलसा मा बो जों नुका माने पत्रि पद नुकासे इलेक्शन अमाहाय ताम बागै फाइना नांगा नों खरकसा आबो एक्चुअली सानानि थांका हंके राजनीतिकनि जे
राजनीतिकनि आबो चर्चा खाय थाना हंगाय आबो हांखाय राजनीतिको तलांखा हांखाय कायसा दलता कायसा न आबो हाइतो हलाय दंगो किन्तु कायसा अ जगह हांखाय ताबो ताकलायनि जे मूल इलेक्शननि जे हापारो आ जगह तेसे जुदा नंगौ जुदाखौ नुखा बेलेखिनो जुदाखाय नको जों फलखाय दङ बेलेखि जुदाखाय नको हांखाय बाहायके हमले आ जगह एकता दिगे बयकट आर बिरोधी दल तंमानि बो बिरोधी दल ता किसा जे प्रशासननि जे तंनाय बरबाते पार्टनार मानि आबो माकिने सिगनिफिकेन्ट दङ जथेष्ट आबो गुरुत्व दङ जुदिनो जों डीपलि नायसे गाखै आबो जों हायनो चिकनखाय नुखां गांला बाहायके हमले ताबु रमनादि बीजेपी नि हेके सेंट्रल जरा चिंताधारा खायनाय मोदी नेकाव साहो बा बंनि आरएसएस बा बंनाव हाके भारतवर्ष मोदी सं जे थियोरिटी तिगि दङ हेके आदिक हेके सेंट्रल गवर्नमेंट जरा आरने नेतृत्व तारा शीर्ष नेतृत्व बर्क सालगले आरियांगो हेके ताग्रोनो मेन बिरोधी हेके तो मथा दंमानि मथानि हेके तो चिनि बुबगरा प्रददेपर माबा तो जों जतन सायमनो हेके आरो से फैक्टर जेखाने 23 इलेक्शन जितबान लगे लगे बुबगरा थांमां खामु आइलैंड से थांगे बो 2-3 जन मिनिस्टार खलायै बो माने मिनिस्टार नि सेई बेलासि तनो बुक खायमां खामु ओ आईपीएफटी रो थांमा हाय हेके बकिन थांलिया मायदि बो 23 नि फायमान पुरबो 24 से अबो बो आइलैंड से थांगो के तांगि थांगा हेका आ जागा निनि रेमं रमनादि आबन साराथा हंकाय निनि उ जे एकट नमा फायसिनाय हाय दिबा कारण बुबगरा नायखेतामो आं बे माने ओइ जे जिनिसटा माने आं जे राजनैतिक गतभाबे आं जुदिनो ताव बरबो आइलैंड थांगा आंबो तो तेरता सीट मानि फेकाबा आं आइलैंड थांगा हांका आं 3टा बा 4टा मिनिस्टार मान खामु हांका आवबायना आं माने जरा पलिटिकल नि एकटा जे चिरा जरितबो चलि फेमेनि आवबनि खुसिं तंमा खामु किन्तु बखालिया ताम बिन केते हे जुदा बाहायका आबो बुजुदो बाहायके इनखा जों एकट जदा एग्रीमेंट कोकता एग्रीमेंट तो पृथ्वी साको ताबो गया प्राय 400-500 बছর आगे एग्रीमेंट दंलाय दं विभिन्न समय ऐतिहासिक खुलगाने सायमानाय आगे शिवाजी संरक सिराजुद्दौला संरक गायनिनि अबाहाय गोबांमा समयनो एग्रीमेंट का इनका ओ एग्रीमेंट से ताम अबस बुजिनलाय प्रथम कारण आ एग्रीमेंट से किन्तु 23 जिदमान लोग लोगबो बुबाग्रा किन्तु आइलैंड थांलिया तामके बनाय माने एग्रीमेंट बिसिं तै आं आनि दफारक जे जिनिसनो तै सबसे उकुलुक लाय दंखा बा नांखौगै दंखा बो आबो आं नांनाय आरो सोदे एग्रीमेंट बा आरो सोदे एकर्ड एग्रीमेंट नि आसल इंटरनेशनल लैंग्वेज संगे गिबिन एकर्ड हाइता ओके आबोन बिसिंगो ताबु बुट बयकट आवन बिसंगो ताबु बुइ एग्रीमेंट न माने जागल ता बाय त्रिपुरा सरो बुट बयकट खायना नांफियो का हंका जागा ताबु रमनादि आ जागा बुबगरा जे एकर्ड खायमानि आबो एकर्ड न परि थांलायसिनो आबो इमप्लिमेंट दं याखो व्यापार हंकाय एकटा केन मानैबाना सुवै कायसा जागा सबइ तनखा आबो इमप्लिमेंट नखा तो जे बुट बयकट खायनो नांगिया फुलसि लोंबायने आबो तो एकटा सिस्टेम दङ रमनादि नों आ बाजान मानिया ब्ले ते आं मुजंगा थाङे पाइफे गाबा हाया एग्रीमेंट नियम न त्रिपक्ष नियाखाबा द्विपक्ष समसामयिक शक्ति सम्पन्न बरबासिकने एग्रीमेंट नंगौ नों आं मुचंखा रमना ताबुक सिनि त्रिपुरा दीर्घ 75 बोसोरजों डेमोक्रेसी खालायपामेन परे बु पार्टी आं अबो नांगौ ओन मगे आं नों बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एकॉर्ड खायनाय अब ऑफिशियल एकॉर्ड सी अब किंतु पॉलिटिकल एकॉर्ड या इनका आ जागा आ गुरुत्व थांगै दाखलायसे इलेक्शन लोकसभा अब किंतु सांग्रिक सिग्निफिकेंट दं आरो तो गोबां मा कक एगि फेलेकेसिन बरं बिसिंगो इनका ताबुक आ जागा बीजेपी बाय अलायंस तो साबैनबा राउना सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस मथा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मथा से एग्रीमेंट तो थांगो इनका आ जागा ताबुक आं ओ बीजेपी ने गई मथानि बिरुद्धे बुट बकेट खायमिन आव किसा माने
sampling ya khaba nini kokni bising dige bang dialog rup khana ka nge chini bisingo abo je jengje a mane dofano tisanani khetre abo je kebung mung abo kaise kebing mung ma nai karon agreement no nung accord no jodi no buji khanga kidi bor phagela kumu misguide khaigela kumu nga tabu romadi chini tripura wo to cpm din ko bo sor khlai thanga congress bo khlai kya tak bjp khlai tongo ngai ajaga পক্ষ বিপক্ষ জন্য আলোচনা কাকে আঙ্কে সব ডেভেলপ কাকে আবো তো जों মারক নাই বিলি স্যার তাই কাইসা जों थासिं टपिक गोस मा हाबलायनि क्या ताकलायनि लोकसभानि इलेक्शनाव भोट बयकट खालामनानै पतिरपट कक आसायखाय हिस्टोरिक कक बाहायना आसाय फायखा तामाने हिंखाय बीजेपी निनो वाइस प्रेसिडेंट खानेर बाक्सा साव तिप्रा मथा फाइमान बिसिमा दालारि खाने फाय बीजेपी नो खाना भोट मान दिनो प्रेस मिट खाय सामाव सोंनुखा भोट दंस खायनानै बा बीजेपी नो फालनानै दालारि खायनानै बा पत्रिपट कक अमहाय खलाय ब्लेम खलाय कक साजाक दंमाने बिसिङो ताइबो कक आसायखाय हिस्टोरि लाइभ बुमानि कक बाहायनो जेतो नों हिस्टोरिनि किसा सरसा खाय दं निनो खानामानिबा कक नों बोसुजरा दैसि हायता आबंकाय रतनमणि रियां बिद्रोह र फायखा जमातिया बिद्रोह आइ पत्रिपट अमहाय एंगाय आबो जतो टोटाली ताबो राजबंशनि बुबाग्रा ननो ब्लेम खाय दंमानि अमहाय जों खरां खानावता एंगाय आबोला बाहाय नों बोसुजरा abo naidi abo sayang kana bahai tamu khai abo nung ekdom nangmani sengka karon ekta itihas bojokhon tatalengoi awaing thango apor kindu mane bini future black no dangerous juno habu chini kubui jinis no jokhon tatalot lang thangoi kaisa dofani birude ta kaisa tipara dofani misingo no bo tatalo bo abahai khaikya মানে অর আসল মুখাই সাজাংমা হাঁকাই চিনি রাজারংনি রতনমণি নয়তা বা বড় ত্রিপুরা বা হানুতাব হাঁকাই বিনি নেতৃত্ব যে রতনমণি রিয়াং হানি কাইসা আবো বরক অবা হাঁকেন প্রায় বড় সাকলাই কিন্তু একচুয়ালি রতনমণি কিন্তু বরিয়াং গিয়া ব নয়তা বা ত্রিপুরা আবা হাই টাইটেলনি বরকটা হাঁকে তাকলাই এমন একটা জিনিস বনুখা নং যে তাক সামানে আবো একদম নাংসুক মানি কারণ ইতিহাস নো जों সংশোধন খায়া নাंगौ দো কাইসা বরক বুল খাই थांगा हांकाय चिन साधारण बरक तो जों ताबो तो मीडिया नि जुग काइसा यूट्यूब खलो गांचे बकुबिदा साका चेंग्रा दासा बताय सेमिया बो साइक्लां थांगा बो साका निजिनि बुद्धि बायदि साका निजिनि ज्ञान बायदि साका बो साइसुक द माने साका ना बुइबाय उसकानाय द साका निजिनि बरक नो डिवाइड खायना मागै आबो किन्तु जों गुबै जिनिस नो रंगा साताय हाय नों जे सोंमान आंखै बेलेगनो जाजाखा कखखा जतनो ब्यां फाइसिं आं गदुना एसेबां साजा हिनि सामान दिसासिं दं माने अब अनेकटा कै चक माने बनतामनाय चक्र बनतामनाय चक्रान्त अब अनेकटा चक्रान्त मदं सेबना हामजानाय हामजागिया साजिदि फुनुगै माने ब्लेम खायदं मा हाय इंके नायदि आजागा ताबु अ जे ब्लेम खायने र रमनादि आं बेसिरभाग जे नुंमानि दा खानामानि आं टिउटर गो नुखा गोबां बरकनो जे बीजेपी नि दंनाय जे बीजेपी बाय बुबागार एलायन्स खालाक्या तिब्रा मथा एलायन्स खालाक्या तो आबो तो माने हामजांनासो कक दं कारण बजुदि बीजेपी खाय दं आबो बीजेपी नि बख्रग्र बायसे आं साकाबो कारण बे एलायन्स तो त्रिपुरा राज्यनि ताबो अरने त्रिपुरा राज्य साकानि निनि विरोधी पार्टी दंमोन ना त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी नि प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट बरक बाय किन्तु आरो बन अकाउंट किन्तु दिल्ली बायसि सेंट्रल गवर्नमेंट बायसि अमित शाह मोदीके थाकसो कनाबले बरक से अकाउंट खालाय किन्तु त्रिपुरा राज्यको ता अनुखा जे बीजेपी बर एलायन्स खालायक्या किछु समर्थित बरक ओ एलायन्स बुबगारानि जे त्रिपुरा मथनो बीजेपी नो पाइनामागै बरक माटा अंखना नांमासै बिनि पखेंगै त्रिपुरा मथानि पखेंगै फानंका बीजेपी रे पखेंगै फानो बरक बुत प्रचार अंखना कक्तमोन किन्तु अंखलिया बिरोधी खालायदों nga azaga uji birudu khanyai o ব্যক্তি borok social worker ni botongo baksa regional party ni khani botongo aba hai kebang ma class ni ba BJP समर्थित borok botongo direct boba karno slam khayo bobano birudu khe koksa nga tar mane nung BJP mo thai jagane alliance nga ken to mo thani kok sanga mani filo thangai nung to ulta boba karno slam khai jungsu Hengke bobu doroner
একট বুঝিখা পক আর কিন্তু মা ফাইনাই ব যে একট খাইমানি বুবগরা আই একট সম্বন্ধে বুন আইডিয়া করে আর আঙ্কে বি ব্যক্তিগত স্বার্থের আমাকে বুবগরা অঙ্ক টার্গেট খাইও সেই ব্যক্তি বিজেপি তঙ্গই বিজেপিনি বিরুদ্ধে কক সাকা হাঙ্কাই সেন্ট্রাল গভর্नमेंटनि বিজেপি आं स्टेट गभर्नमेंट बात नरका और स्टेट गभर्नमेंटनि बिजेपि बात नका सेंट्रल गभर्नमेंटनि बिजेपि तो पुनो तनान को गया वासुनाय दिनों और नि अलायंस किंतु स्टेट गभर्नमेंट बाय खया सेंट्रल गभर्नमेंट से खयो अंके सी सेंट्रल गभर्नमेंटनि बेनिफिट अर्थात नंनायदि बुबुगरा हांकाय किसु निनि एकॉर्ड जेटा 5टा तो 6टा एकॉर्ड दं आ एकॉर्ड मकै बिजेपि एकॉर्ड थांगा आ बेनिफिट निमागै आर बिजेपि सेंट्रल हांकाय बताकलाय सेंट्रल लोकसभा निनि त्रिपुरा जिन दुटे सीट एकदम कन्फार्म खालामबाय मथाबाय उनको एग्रीमेंट फायका रिक्स क्लेम फायना खालामबाय उनका आ जागाव बीजेपी नंगै मथानो बिरदि कक साना हिंका बो धरनेर एको बीजेपी सा इनके सेंट्रल गभर्नमेंट तो बिनी आरो तो नों स्टेट गभर्नमेंट नि जरा बीजेपी हाय दं तो बरक तो सेंट्रल गभर्नमेंट नि हाते पुतलसी हाय दिबा इनके ताबो आ बीजेपी तंगै बीजेपी नि अलायंस नो मथानो जुदि बिरुद्ध थाङै कक्साका हांकाय बो दुइटा पक्षनि सूत्र नखा एतले सेंट्रल गभर्नमेंट सूत्रता सेंट्रल बीजेपी नि सूत्र दितो अंका बिन अलायंस त्रिपुरा मतन सूत्र जे त्रिपुरा मत एकॉर्ड त्रिपुरा संमै कक्साना थांमानि आ जागा बो बिरुद्ध खाय दं के पब्लिक ताबो तो बिचार खायनाय पब्लिक तो बिचार खायनाय इंगा ताबो नोंथां सामानि कगनो रतनमणि कग ताबो रतनमणि काहिनी हिंकाय एक्चुअली शॉर्ट साइसिनो कारण इतिहास बा बो बसला मासा तंगमानि उनका बिनि बि खरगब्रै बांलादेश होता चिटागा रतनमणि नो तो रियां विद्रोह होनजा तंग बनो रतनमणि नो रियां विद्रोह होनजागो अर्थात आबो होनजामानो कारण दङ रियां विद्रोह का तो लोकरत काहाम का साइमानो रियां विद्रोह बा रतनमणि बनो रियां हिंदो किंतु एक्चुअली बो रतनमणि रियां या बनो नवातिया बा त्रिपुरा सयोता हाइदा इनके ताबो काहिनी तामो बो आं तो 4-5टा अंत 3टा बय तो आं दं तांगो रतनमणि बा जमातिया विद्रोह ब्रंनि बय आं 3-4टा कालेक्शन खालाय आं तंखा जासाय खालायो कम्पेयर खालायो ता नाय बाहाय मा तंखा बाहाय हिंके आ जागा रतनमणि नवाइते हिंके बो 1937 बो त्रिपुरा फाइमानि को बो चिटागां मा चट्टग्राम नेता हिंके बिनि एक्चुअली पारा हिंकाय बनो हनो रशिराम तामोन इनका थाना के आरो एमनेखाय किसा नायनो बिनि इको एड्रेस रामसिरा पारान मुंता बांग्लादेश नेता इनका आ जागा हंकाय थाना हंकाय रामगढ़ बांग्लादेश नेता चित्तागां बा चट्टग्राम नाहिता इनका बो 1937 जखन बसला थैमानपुर हंकाय बो खूब आटागा दंखा एमने बरक जेनारेशन हंकाय बरक तांत्रिक फो माने तांत्रिक चर्चा खाय होता सन्यास जातीय मंत्र तांत्रिक अब हाइदा इनका बरक बुफा जंरक खूब मानिजाक आ बांग्लादेश हो बु पंगनि जमाखै चारबाय इनका बको जतन अकरा रतनमणि इनका आं आब्रंते आज डिटेल थांलिया लेरनाय इनकाय इनका बबाके रतनमणि तो नवाटिस इनका बरियागनि बाके लीडरशिप आबनो इंटरेस्टिंग दलाय इनकाय बो बसालनि विसर्जन होनाय चिनि ताबो दंबुर जों ताबो बेकेरें खिमनाय ता इनके आरो 1937 जखन फाके हांकाय न बो बिहिनो बुतु फे बिहि खरबरे किन्तु प्रथम फाइपुर हांकाय फर्स्ट बिहि बेफायो सेकेंड हांकाय बरक 4 बिहिनो ओलो फाइमान को आं जेबो मा माता अब खलायै प्रथम बो अब हाकिन दं फाका किन्तु आबार बो बिनथिन जथेष्ट ज्ञान दं बो एमनेखाय खनाय किसे सिटिसाय कलखाय तनो कुनु सेंकारि मातारि करै किन्तु ओ चिमनी कृतिबा आगे वैष्णव होते माने चिमनी सरनी चिमनी आबतुयो हंकाय बो आबार गीता महाभारत रामायण काव्य एकदम परिष्कार ओरै तंटा बर्न बो अकक सम्बन्ध बर्न आध्यात्मिक हाब्रुबोय बो शिष्यत खलायब इवन त्रिपुरा फायै बन शिशु स्नाननाय मानो आसे टिचर्स सरामकाबो बिना जागा थाङै निनि को बिलोनियाव थाङै जखना रियां उद्देश्यत बिलोनिया बगाफा अब हायजागाराव फायबो कायसे आश्रम खलायया आश्रम खलायकिया आश्रम गयंका आश्रम बु मुंकाय आश्रम बु इ तंखना ता आश्रम तंग आबो तो पाइथांगा आबो उको तुइसा बुरा ने काया तो तुइसा बुहा आ जागामो बो कायसे आश्रम खलायया खायमन परे हेंके न कायसे एकटा श्रेणी बरक
bini abono caja gya botong ble hingga abo tamangka bini abono caja yangai bo kisu songkok borok kintu bo pupularang thangka dormo dikha tikhare ashram tasram khlai motamoti khaitongkha ang ekdom shortcut thangchine karon kolok ma abo hingga tamkha bini birude rajon nalis rikha rajon nalis rikha ta bini birude Ratan Moni birudeta rajon nalis rikha bo oba heke ashram khlai shishi shram khlai mane ulo bini obostha bo rajdrohi khanyane sombona oba hereki borok bang khanga oba heke total inflation bono khana news opana rakhana hingga oba hai khlai bini uji ashram tasram je borok bang ya koi je khlai tongmon abono bui chaja ya botongta hingga oba hai khlai mani pore raja bono romuitlangka romuitlangai koto tisang pore kai eto strong kono bini उनको गलत करीबला बरक नि उसका निकिंग में बरक रिपोर्ट बसे रमित लंगा बला इनका कोर्ट तिसाम बरक है बोनो एतो बिशु धरनेर जेल तेल दाले कारण वीर विक्रम नि पिरियड टंग मनाब गतना सिनि महाराज प्रदुतनि बिन थागुता बुफांगा तो क्रीट नि परे वीर विक्रम है दिबा इनका तलांगमन परे हेंके बं कोर्ट तिसाम बरक एतो धरनेर कोनो पानिशमेंट या bini bubukarani bongni nisho along nok tongo bok chop mani ta karagar aratonka hangkai no aro ekdin da duidin pore hangkai no Subro Kishur da Burma je gat tongnai bono along gat tongnai ta bono phiogri rohaka khari rohaka ta atokopne khari rohman pore hangkai no bo phaipi khabini jaga afro kengla khabini je shishorok nukhada एक चीनी रतन मुनि बुमुताइसे बोनो राजा बंदो नारंगमले बा आलंगने बुमते के अंगर फेकिया बोनो आरन से इनका बो खरीफ हिमानो राजा नारंगमलिया बोनो आलंगनको बोनो चौबितन मनि बो मुताइ हाकि न आरो अंगर फेकिया एबो हाय बनि ते गुजबखा बोते शिशोबारी थांगा शिशोबारी थांगा एकदम शॉर्टकट थांगिन के शिशोबारी बोनो अब एक्साइट bo shishorka barika popular tongkha borok thango phayo tep jonopriyo tongkha riang ni bising jonopriyo tongman karon kai boriang kaja phapi gatir brawo taisa borinya pika riang burui a sortuo riang rok bono riang rong jamai khabo boto noita ba tripura sampradaya ni sible ka boriang borinya pura kai riang ro bono nijini mana sampradaya ni chamiri ba jamai kumui ba ba heklai bai bono tebo mani na hakata ngai riang ba asono bono ko shisho nakha Tripura to tongno engkau bah haki bangte engkai a somoyo ekta ghotona interesting engkai chini uje raja rokto age chini brinda aba haki chung chada collection khlai engka chada collection khaimani bisungo chini brinda rokto sadhanto chini deporon bisung mani engka tamka raja proshashon taisa no chance khlai o nini Chaudhary Rai aba haklai prottekta sampradayani bisungno nini riang ni bisungo koloni bisungo deporon bisungo jomaitani bisungo bagai parane proshashon no ni bisungo ni proshashon thaitong hunai borok Chaudhary nini aba haikabong kai kari diba Rai Chaudhary ba kaisa system nini o chingai tipra rong ni bisungo kai romna di khotiro samaj ni bisungo aba haik khlai nijin bisungo no proshashon no je kono bichar achar ke nijin bisung paini aba haike khla dai tori diba aba haike prottekta সম্প্রদায় riang সম্প্রদায় জমাইতে সম্প্রদায় বা nini koloi ba koki halam jo everything jo jagno kintu aba haike mana daitto rejak sei daitto rejak borok demon nini toslongpha bo ram prasad Chaudhary bingin bungrang prasad Chaudhary engkai Khogendra riang bolto rai wadi mangkha engkai borok tang haike au rai rok ba Chaudhary rok parao collection khlaiei borok collection rajano bujoko boto ekdom rajani ganani borok thangka power engkai borok kise power e bo ব্যবহার খাইয়া borok je collection khlaimani pararogo parasite collection khamena collection ni ekta percentage borok naro taisa engka a jinis সাধারণ বড় গোসাইমাঙ্কা সাধারণ বড় নকে সামাঙ্কা বর্ণ ওই যে রামপ্রসাদ চৌধুরী ইয়া খানে খগেন্দ্র রিয়াং বর্ত চৌধুরী উপাধি মানে বরক তাং হাকিয়া এই বর্ণ মানে পংনি বিরোধী মা বাসা নাই বাকি বাসা নাই হেঙ্গে বরক রতন মনি রিয়াং নো ইউজ খাইছি নাই বনরম সিনাই রতন মনি বিহুতি যেহেতু রতমনি তো বিনি বরক তঙ্গ হেঙ্গে বরক তাং হাকিয়া রতন মনি নালিস রেখা রতন মনিব কিন্তু একদম হামি আতুয়ে কিন্তু রতন মনিব কাহাম বরক তংমানি ন ইউজ খাইতং থা উলখাই বরক কিছু সংখ্যক বরক
রতন মনি মানিও কতর হিসাবে কিছু সং বড় কোনো ব্যবহার খাইতোকা ইনকে আবো ইনকে ওই যে কালেকশন খামে রাং বিয়াং থাং বংথিন প্রশ্ন ফাইকা রাজনে কবিদার বড় বাকিচ্ছা ইনকে বসে পার্সেন্ট বড় রই বংথিন প্রশ্ন ফাইকা ইনকে বড় তাম ফাইকা जों রসর হলালিয়া जों বিরোধী নাই जों বংনো চাদা খাইরিলিয়া ইনকে রাই রক খগেন্দর রিয়াং সক বা তাবো রামপ্রসাদ চৌধুরী ওই যে তসলংফা মিনিস্টার নাই কোনি কংগ্রেসনি প্রথম মিনিস্টার নাই কিন্তু তসলংফা এই বড় বড় পাহাড় হাবৈসে মালিয়া বড় চাদা খাইরিলিয়া তসলংফা জরন দङ আব্রুন দङ ওই রাথুরা রিয়াং চৌধুরী মানে তসলংফাছে বড় তাংহে বংনো পারা হাসা হাবলিয়া ইভেন রামপ্রসাদ রিয়াং ন বনো বংনি রতনমণি আলং নগর চবি জনিকা গৃহবন্দী কি জনিকা বনো রতনমণিনি আলং সিস্টাম পে আরং দङ বংনি ইনকা আরো বিনি সৈন্য সামন্ত দङ বুমা হাইকে ইনকা বড় উল্টা রাজানি যে ট্যাক্স আদে খেমেনি বড় উল্টা খাইদংসু পারা পারা মাইরুম মাইকুম রাং পুইসা টক পুন অবা হাইকে মানে একদম জোর জবরদস্ত বড় নাইদংসু রাজেন্দ্র হলিয়া একে ও যে ওই যে এমনি বড় খাবার নং সংকর মালিয়া আশা খাইকে তনকা বড় বংনি মোটামুটি বরক বাঙাই থাকা যে অমরপুর উদয়পুর বিলুনি আবার বড় ক্যাপচার খাইকে একে আং বললো খাদো হাইপেন কে শর্ট খাইছিনে তামকে বড় আফরখানি এরিয়া ভিত্তিক অমরপুরনি রিয়াং ত্রিপুরি বা আবার হাইকে বং বিসঙ্গ রাজন নালিশ লাখিয়া থানানে তরফে থানা অভিযোগ লাখিয়া যে রতনমণি চিনি এরিয়াও আবো হাইকে জোর জবরদস্তি খাই পুন টক ওয়াক রাং পয়সা চিনি চিজ খাই লাং টঙ্কা মানে জোর জবরদস্তি কালেকশন খাই টঙ্কা जोंना अबन हयতো बाजे रेडी अब हागे थानाबो एप्लिकेशन लाखिया এবং রাজানবো অভিযোগ লাখিয়া আবন পরে খাই রাজা তো চিন্তা লাখিয়া আরে রতনমণি তো বাকি সাইমাংখা ওকে বতবনো ওয়াইসা কিন্তু বড় গ্রহকা বাহাই অবস্থা নাই জানি মাগে নাইমান পড়লে তামো বড় ফাইকা হাবরতা কিন্তু একটা গাত মানে আবো আপনি তো লামা হিন থাংবাবলা হামা তাও মানে গাত পর গাত গাতের পর গাত থাংমানি রতনমণি মালাইকা রতনমণি খুব হাসি খুশিকে ককসাবো একদম ঠান্ডা মানে বিষ্ণু ক্রোধ চক্রি আসে বড় কাহাম ব ওকে তামুখা ব মালাইকা মালমাইনো পরে বংনো মাই টিচার হয়ে আকই বংনো ফিরগ্রহ পুরঙ্কাই একটা পার্ট বংনো ভোতার কি বেশি নাই আর রাজানি পুলিশ রতনমণি পাটনো বংনো ভোতার কি বেশি নাই বংনো শিলে আকই সেগে বংনো ভোতার কি নাই রহলিয়া খবর একটা রতনমণি একটা পার্ট তাই একটা পার্ট খাই রহ নাই বং বিসঙ্গ যে বিরোধী তোমাকে বড় অব তেরমাংখা হাঙ্কাইন বড় হস্তেখাপ খাইনে পালা হাঙ্কাইন রাজানি ওই যে বৃন্দা বা সিবাই থানার বড় তেরমাংখা আপর বড় আত্মগোপন খাইনে চেষ্টা মাকে আপর কেন বড় যার যেমনে বড় ফাই কোন রকম আত্মগোপন খাইব ইয়োগি ফিকা রাজান সাপাই কেতা সব সরকার থাকি তো সাপমা পরে কেন রাজা চিন্তা লাখিয়া আং টংটুক তৈ আং আনি দেশ অশান্তি টংনা কোয়া গিয়া ব্রসি রাজা হাইন টং आं तंदु तै अ जागा जुलुम खायै ताकेसा माने जोर जबरदस्त खाय अशांति कि तनो तो कगिया आं तंगो जेखाने आं तंगै तंगो हानो आं मरगै तंगो हानो नाय तंगो अ जागा तो आं तंगै अशांति तंगना कगिया आबाय खाय राजा तामो बिनि उ मासामुसो जेर बुद्धिजीबी तै बासुखा ताम खायनाय इंगा आसंबानो परे हेंकाय एकटा सिद्धांत हरका को सरकार थांसिनो जे अ जागा जों কোনো জমাতিয়া ন জমাতিয়া ন বরক জমাতেনি রাজা রিংখা জমাতেনি যারা আর বংনি কতর তংনাই রং বা হদা অকরা আমাহাই তংনা রিংখা কেন হবনো হদা অকরা গসিকা ইনকে প্রায় প্রায় ন 400-500 জন মতংখা 400-500 জন মানে আবহাই গংখা এরপরে রাজনী সিপাই দङ সৈন্য সামন্ত দङ আইদিকে প্রায় 600-700 মতো বরক গংখা এমন পরকে বরক সারিগ থাঙ্গै 3টা গ্রুপ থাঙ্গা বরক রাজানি সিপাই সম
তিনটা গ্রুপ থাঙ্গাই বরক অমরপুর থেকে ইয়াং বগাফাইয়া থেকে থাঙ্গে বরক তিনটা দিকে বরক অ্যাটাক থাকে এটা বাইকে খাইনাকে বরক খুব ম্যাপ ট্যাপ খাইয়াকে অ্যাটাক খাইকা হাঙ্কাই ন কিছু কিছু জায়গা তো অনেক যুদ্ধ খা বিনিব সয়ন সমন্তং কারণ বতো পারাবো এক নালে দুইজনে ছিলাক বরক ক্রুক খাইমা দङ আবার বরক যুদ্ধ খেলে হাফে বুর্তি গেছে না কারণ রাজনে তো ও গনি সিলাই দङ গনি ব ব্রিটিশ রক বংনো সিলাই মাতো যার ফলে অ সিলাই ব ইউজ খাইকে হাইকলাই ব কিছু কিছু পারাবো সক জাখা হাই আজরাও আপনার রতনমণি বিদ্রোহ রিয়াং বিদ্রোহ নিতা একে বরক যখন নাকি প্রায় 50টা পারার মতো সক জাখা 50টা পারার মতো অ্যাটাক খাই জাখা বরক তিন মুখেঙ্গে থাঙ্গে অ্যাটাক খাইমা বরক হর থাং থুইকিয়া বরক তের মালিয়া ফুঙাই কেন বরক অ্যাটাক খাইকে আর মুখাইকে আবাকে অ্যাটাক খাইয়ে যখন নুখা রতনমণি যখন তের মাঙ্গা যে তে বাঁচিলিয়া আর কম বুদ্ধি বো 3-4 জন লগিয়ে তুই ব কিন্তু বাংলাদেশ খারি থাঙ্গা শর্ট থাকি তো বাংলাদেশে খারি থাঙ্গা পরে কেন যে যে মানুষ তো মান জাখা একে রতনমণিকে খারকা বাংলাদেশ বাংলাদেশ খারি থাঙ্গাবো বিনের 3-4 জন চিত্রা সেন একে রাম বাহাদুর হাকি বিন লগি সংটেপ দङ বিনি মিনিস্টার আর কিন্তু মিনিস্টার আগে চংজাক দङ বিনি বরং তুই ব খারি থাঙ্গা বাংলাদেশ খাবো তুই অগলিয়া কারণ ভাইকে 1930 ব্রিটিশ বাই ত্রিপুরা রাজারক চিন বীর বিক্রম এগ্রিমেন্ট দङ প্রিন্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট নি দङ 1930 নি आ प्रिंट प्रोटेक्शन एक्ट नि जे दङ 1930 जे बबग्रा बिक्रम बाई महाराज बीर बिक्रम बाई तिनी ब्रिटिश चुक्ति दङ एग्रीमेंट नायदि बुम तक इंटरेस्टिंग बापा गा फ्रुताम का बरक बांग्लादेश खारबो बियोगलिया ग बसाहका ब्रिटिश महाराज न फुन खाके जे निनर ओ विद्रोहनि रतनमणि माने ब बांग्लादेश फाके अल फाके ब मानजाक नाय बरमनि परे हेंगे न बरनो जे एग्रीमेंट एक्ट मुताबिक बांग्लादेश जारा खारि फैनाय बे आपुरत मास्टर सूर्य सेन बा जुगान्तर अनुशीलन अबा हाके गोबां फ्रीडम फाइटर बांग्लादेश नि फ्रीडम फाइटर बांग्लानि माने अखण्ड भारतवर्षनि जे फ्रीडम फाइटर बर किन्तु ब्रिटिश इन्डियानि हाबुंग खारि फै त्रिपुरा हाबाय दङ केबो मेघालय तेगलर पारं थामा केबो त्रिपुरा तर खांकाय बुबग्राबो ओ एक्ट मुताबिक बनो रंगै मार हरो Okay, एक मुताबिक ब्रिटिश बो रतनमणि मार हका रतनमणि रहम परे हेंकन बिनि इनको बुबगारनि इनको आलंगनक चक जाखा बोलते न रतनमणि सहकलाई तै बाद बागेर न कबाखाय जेलो दाखा बासा बुजाखा बाक्सा प्रायनो जेलो हाबका इनका बाक्सा बगा कयजन खायतो बु बुथा जाखा ओंखाय रतनमणि हंखाय बिनि क्रुत आरो कायसा उस्कानि दङ हानि कायसा इतिहासके मामा दङ रतनमणि नाकि कायसा उस्कानि बाय ब्रिटिश भारतनि कुनु नेतानि उस्कानि मल ब त्रिपुरा बायजो राज प्रशासन सबायनि ओ मन्त्ररि रहजाकनि कायसा इतिहासके दङ माफिके कायसा चप्तरता ओंखाय आबो आंथ' 3-4 इतिहास नायमाब्ला ओंखाय आबो हायबो कक दङ दा ओंखाय बबगरा आफुर सबचिप ताबुं हिसाबेन तेबो पिकुलियार टाइम थांगा बबगरानि महाराज बीर बिक्रम एमन समय हायमा यां ब्रिटिश पिरियडनि यां ब्रिटिशनि बिरुद्धे असहयोग आंदोलन निनि अबाहाके भारत सरकार आंदोलन अबाहाके मुभमेन्ट चलि दिगि दिबा ओंखाय यां ब्रिटिश बाय एक्ट यां बांग्लानि जारा उद्बस्तन खात फैनाय बर बिसिं जे आलादा चक्रान्त खायतो माने आबो माने ताबुं हिसाबै तेबो पिकुलियार महाराज बीर बिक्रम आसमय फेस खायके किन्तु इतिहास बय चर्चा खायके हयतो सायमानानो ओंखाय रतनमणि किन्तु बुनि बुथारका राजानिखाय चेत नों आं प्रथम फियोग रहका बिनि कक्ता नों तो आनि बिरुद्धे नों आबाके आन्दोलन खालायै आनि देशआव अशान्ति खालायो आनि हाव नों अशान्ति खालायो आनि गोबां प्रजानि अभियोग बसिं दुब्रमबो रियां रक निनि नयतेर थांगा कि बिंनो थानाव रिपोर्ट थानाव एंट्रि खालायका थानाव साका একটা শ্রেণীর বিন পক্ষে আর একটা শ্রেণী কিন্তু বিন বিরুদ্ধে ইনকা আবং মানে পড়েছে কিন্তু বব খালাयो হংকা বহরাজা জল জমাকে আজাগাতা নন আং প্রথম ফিয়গ রহ রাজবার তো বুনি বুথারকা বুই বুথারাই মানে আবো এমন খা ইতিহাস যে মামানি বুবগরা জলি জাগিনি বুখাবিলাই হাকেন ব থুইমানি কক আবো কিন্তু বাস্তব ঘটনা বাকলানি ইলেকশন রতনমণি তাম বাই কফাইনা আবো নো ব্যাপার
नायदि रतन मणि ताकति साका तामनि बागै फायखाना हायता 1937 घटना बुसुक बसर काताबो 1937 नि बरते आयंग बुसुक नायगे बुसुक प्राय 150 बसर कासा नुपर आ ट्रपिक अरो तांगु फायका गा आनि जे वान सुंबां गाय ताकलाय बुबा कारनो ब्लेम खायमानि अब किन बुबा कारनो ब्लेम खायमासि डाइरेक्ट साइतंगु जे इनको देबरमा राजा आजागा बाबा खिलायो जाति जाति डिबेट खालाय देबरमा राजा बीर विक्रम रियां बुबाग्रा सवा माय खलाय फायका दा बुबाग्रानि अबन चाया आमायखौ फुनु अब ब्लेम खायै माने बिन बिरिदि खायै जेमन बनता बुद्धि कारण कृति सिंह देबरमा सा बासावो बिनि बाय राजा ओंखाय अब डाइरेक्टली इलेक्शनो बन बुतार दि हनै सामानि क्लायो हाइतानो आनि जे इनडाइरेक्ट क्लाय आं अब हाय मा दंता किन्तु हिस्टोरि न लाइ बुमा दंनाय किन्तु अबलता हुइमेयाता किन्तु नों तो कायसा ककबाय जे बुबगरा बसंनि बरक रियां किमा नयतानो একটা সময় বথারকা বুকা নং কারণ রুক দি নং সতন রুক দি তাংখা নন একবার ইয়া দুইবার বনো চান্স রেকা এমন পরে ব নিজে দল গঠন খায়ই সেলাই পাথাম খায়ই পাহাড় বরক চাঁদা খায় মুসুক পুন টক তাহারি যে মানতে অত্যাচার খায় আবো তো বিনি কগিয়াবলি সাধারণ পাবলিক সে থাং মহারাষ্ট্র অভিযোগ রইও যে আমাকে যন্ত্রণা খাই তঙ্গা রতননি দল Apur si roton bubakara baik dungi sih, boto apa hai host keman haro, bini boto borok tongle. Abun bagai abo om hai kata. Enggak aja kata kan zomate bidur mudai rekha. Abo lo salah sih. Atai kaisa kok enggak o jaga tabo kok kai tong mani tabo simi kaman ya election simi kaman ya. Bubakara tiprasarok no thansa khanya ni tiprasaro no muthangna ni potri pot khorang ti saman simi kok kai tong mani Maharaja Pradut Kishore ni kok. Tabo ni kok ka hangka bok kok ka hangka kai Bubakara no demokrasi ganatantra phaimani ya gulo Bubakara no sung Bubakara bo ringi meya bo produn tongnai om hai tabuk bu kok ka saitongku phiaba sung joto saimano Bubakara bo rajbongshoni om hai kaisa sinimong dignity om hai khlai angka nini wansumungo Bubakara je tabuk democracy pem phaiteng rajnoitik ni jora pem phaiteng Bubakara no sung Bubakara do ringthai na bahai lukurok obo ninthani abo nang emon tui nang anong important proshno kayo tini aja jaga amon makin na hambai actually romna dinang je ই Bubakara je শব্দ তাবুক তো जों সাইমনা ভারতবর্ষের ইতিহাসও 596টা রাজা দংমানি একটা সময় ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ফাইমান আগে এঙ্কা আ জাগাও রাজা তনি কেব খালিয়া ইভেন Bubakara গসিবলি আং রাজায়া বত প্রায় টিভি শুরু হনো যেমন ও চরণ সিং চৌধুরীনি প্রোগ্রামও থাকবো সাইতং আং রাজায়া 12 বছর রাজা করি আং রাজা ओंखाय आ जागा तो राजा हनिबो निजिनो प्राउड खाया चौधरी चरण सिंह इउनिभार्सिटी दैट इउनिभार्सिटी प्रोग्राम किन इनभाइट खायजागो दिल्लीबो आफुरबो परिष्कार सावो जे आं राजाया आं इंडियानि संविधान डेमोक्रेसी नो रक्षाकांका आम हाय थांग दङ बहाय साता हाय दिबा परिष्कार सावो ओंखाय आ जागा व्यापार ओंखाय ताबो जों राजाबो हलिया जों Bubakara राजानि प्रति शब्द किन्तु Bubakara हाय दिबा ओंखाय आबोनो जों Maharaja ni apa na cung Bubakara hangkai kintu abo samosami bini dignity cini bisingo cung tipra rok jara tipra bongsun borok he diba nga tabu a jaga oi je bono Bubakara tahen chidi Bubakara ya tabu kok kaitung abo tension decision hangkai romna de ang abo kaisa distant torna mo chungota bo to historical background lain pheke hangkai bino bo to kaisa upadi nengrma yale chira chori to boi mani family romna de nang महात्मा गांधी ने आगे मोहनदास करमचंद गांधी सिंजागो किंतु बोनो महात्मा उपाधि रखा गए महात्मा ने बुम सिंह के महात्मा सकांग रोसे बोनो उपाधि रोसे डिग्निटी रोसे तरपरे मोहनदास करमचंद गांधी हिनो अतः कैसे कॉक उनका ओ जागा ना कॉक आसाइयो Bubakara no तो ताबो ने Bubakara no सरकारी बाबे बा ऑफिशियल डिग्निटी जे सिनेमो आबो राजा नि रिजा ग्यां का संता बाके राजा नि रिंगनाय ओमहाय कॉक रो बासै दंथा के जों romna di जों राजा हई अपना डेमोक्रेसी जेतो राजा करे अपन Bubakara हनै जे जों नुङै मामले अब तो जिन गतमांनि फेमानि बा आबो सोशल डिग्निटी सि romna di चिनि डिग्निटी दुई रकम दङ जेमन একটা হলো অফিশিয়াল ডিগ্নিটি ভারতবর্ষ বুবু ডিগ্নিটি অফিশিয়াল ফারিমান
পদ্মভূষণ হন ভারত রত্ন হন পদ্মবিভূষণ হন তো অফিসিয়াল ভারতবর্ষ কাইসা অব হাকে পোস্ট দংবলে কিন্তু অব বাইরে সোশ্যালি ডিগনিটি দংবলে যেমন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস হংকাই বিনি ডিগনিটি বমান মান হংকাই বিনি সেক্রিফাইস ভারতবর্ষनि ইতিহাস যে ডেডিকেট খাইমানি ভারতবর্ষ বিনি যে মানে অবদান অবনি কারণে বনো নেতাজি হিনি উপাধি রোজাখা এবং নেতাজি হিনি সাকানো বনো সুভাষ চন্দ্র বুংসিনা কাজে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র হিরো আব কাছে ডিগনিটি সোশ্যাল ডিগনিটি ओंखाय नेताजी महात्मा गांधी सोशल डिगनिटी भारतबर्ष अब कोनो अफिशियल डिगनिटी करे आरो नों ऋषि अरविंद घोष बिप्लबी ऋषि दंमानि बिप्लबी अरविंद दंमोन बल ऋषि थांगा बिनि ऋषि अरविंद सिं थांगा ऋषि अरविंद हिमासो ऋषि माने जे तपस्याम्बित जे ईश्वरनो तपस्या खायनो बरक ऋषि हिनै भारतबर्षनि संस्कृताइज जे शब्द फायो nin kogo honganga tabo je bubagra maharaja produt kisur manikto bini bongso raja tongmani abono karai bhaina alada bini upadi tirprawo samung khai tongphaiman bagai social dignity mane bubagra hnai ringnani dorka hai abo जों तो रुंगनो political tlang thangai jemon अमित जी हनी बरक सामा खानामा आं सोशल मीडिया रगो नुखा माने कायसे कक हंगाय ओ जागाता किसे जराना हंगाय भारत हाकतर गोबांमा राजा दं आरो बिसिङो साकनि बरकनि बागै फाइट खायनाय आमहाय आसो माने कुनु अमहाय नु गियाता अच्छा इंटरेस्टिं रमा कक अच्छा रमना दि आंखौ डिगनिटी बाबा थांसिनो के सर्क संकेपता हंगाय डिगनिटी नोंसो बनो रनानि ब्लेनिन बरकनो अब किन्तु इतिहास होजागै दङ आं बुबुगार हानि बनो परिचय मा किन्तु पृथ्वीनि इतिहास बो किन्तु कायसा बिनि कायसा पावार नि थाखायनो हादों नों इतिहास बिक्रि तो खाकेबले नि पावरलेस कारण सिचुएशन नों बिनि इतिहास रमना रंमाय हांगाय इतिहास किन्तु बनो हुइबोमाया बनो नों बनो हुइनाम हुइमाया इतिहास दङ थांगो ओंका इतिहास साके मात्र बुबुगार थाबो ओंका इतिहास जुदि दं हांगाय नों जेकुनु अवस्थाय जों नों एग्रीमेंट कक साना आरे नों एग्रीमेंट कक सादि एकर्ड कक सादि आंतै नों तो साधारण बरक प्रधानमंत्री ताबो अमित शाह बा प्रधानमंत्री संगनो एकर्ड खायमा कमु आं ताक सिपिएमनि नेता गोबांमा दं दीर्घ गोबां बर राष्ट्र बुं तो राष्ट्र नुखाबले आन बयसबो जथेष्ट दंखा कांग्रेसनि गोबां तिब्रासन नेता नुखा सिपिएम गोबां नेता नुखा इबन बीजेपी ताबो नुबुयो दं बर जीवन कोनो दिन क्वालिफाइड दांनो जे बर अब हाके एकर्ड थांनानि एक्स बुबगरा ओंके अब बुबगरा आं बुबगरा नंगे हांकाय उ जे कक साता तो माने संस्कृताइज जे शब्द यूज खालायमानि बरम रुवै जे प्रधानमंत्री मोदी जी बा अमित शाह जी अब हाकी जीथा पाके न नों रमना दिन नों बुबगरा न आजागा उ जीते पाके न ताबुनि जे चलो आबनो बरक ताम साने आबनो आ स्टेजो बरक तालांगै माने एकदम इतिहास न बिक्रि तो खायने मासे किन्तु आं बुबुगारा हने आनि बरकनो आं जे सरनो पर इतिहास गोथां दंमोनि आबो किन्तु बरक नाया बंनि थिनि आ वानसंगा जे करै जे इतिहास नुखलो बुसक खाम दं गा ओ इतिहास साके तो एकमात्र बुबुगारा दंसिबले गोथां जे बरकनि कगै सांग साइ दंगो लक्ष लक्ष कोटि कोटि खरच खालायनि मगै हिमु दं पॉलिटिक राजनैतिक खायका राजबंशनि बुमुखुरियाखौ खायसिमाया इन नों पॉलिटिकल तो खायदि पॉलिटिकल जार जेमने खायदि किन्तु पॉलिटिकल बाय निं उद डिग्निटी सोशल डिग्निटी नि इतिहास न अब आलादा खायतो नि दा अब आलादा खायतो न कारण सिचुएशन आ जागाना दङ जेरै चिनि बुबुगारनो गोथां तनो नांगौ एबं बिनि इतिहास तो जों गोथां तनो नांगौ एका बाक्सा हंगा अमाहनि कक आसै दङ सार तमुंनो नों बुबाग्रा हंजागै बुबाग्रा हायगा तंना हंगा तामबागै राजनैतिको बाखनायनो ना अमाय आरे राजनीतिको बाखनायमा तो बिनि इन्टारेस्ट दियाबले नों रमना दि नों मणिपुरनि राजा कथार कथा सानो जों इन्डिया एकर्ड खालायमानि साबसाबो जों त्रिपुरा दङ ओंखाय जम्मु काश्मीर दङ बा रमना दि मणिपुर दङ बा हायद्राबाद अबाहायराव एकी एग्रीमेंट एगी इंस्ट्रुमेंट एक्सेशन किन्तु सय खायजाक सेम तथ्य बांनाय नेखा जम्मु काश्मीर तथ्य ताम दं मणिपुर तथ्य ताम दं त्रिपुरानि एग्रीमेंट तथ्य ताम दं ओंखाय उ हायद्राबाद तथ्य ताम दं
শুধু borok এবং টাইমস মিস কিছু ফেরো কিন্তু আর যে এগ্রিমেন্ট ও এগ্রিমেন্ট কে ব্রিটিশ নে ড্রাফট কারণ বাকি এগ্রিমেন্ট তো যত একই না বা আর ড্রাফট খাইমেন যত ব্রিটিশ ড্রাফট সে ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়া কোলাবোরেশন ড্রাফটটা বাকি এক মামবা ইনকে সেই রাজা তাং মণিপুরनि রাজা ব বংনি দফা যত जों हायबो बंनि दफा तो थंजागो बा आबा हाया गे बो फाइना बना गे बं फा फाया गे भारत तो इतिहास तो राजाने तो इतिहास बिलुप्त न अब तो 99% गे तिनि राजा हानि जों बनो बरं नुवै जेख्ला अब तो नि कुबुनि कक एबं नि नन मथांहानि कक साइतों लेबो गे ताम दरकार नांबा बिनि ताम दरकार तां লক্ষ লক্ষ টাকা বিনি ইনকাম ব তিনি অর টংয়াবই যে কোনো পৃথিবীনি যে কোনো জায়গা থাং দং মানে কিন্তু অর টংয়াবই ব তাঙে নংবাই সরি অসুস্থ তৈ নং ক্লাই দংবা নং মানসং নালা কিসা মানসং নাংब्ले কিসা মানসং নাঙে ইনকাই আপন লগে লগে বন বিরোধী খ্লাই কেমা বরক কত কত বই পড়ি লাইফু কেমা বই ফুংলাই বন বিরোধী খাই বাকি হি আব হাই বরকটা Okil fo kamma boy puri tong eta main tong hoita kamma borok kaisa hangkai ekdom chirkhogoi খুব সিনাই নিচিনা জাহির খাইও আংশু আরে একটা কোয়ালিটি লিডার ngana magai kisi bisung hamna nang nang naidi Mahatma Gandhi kaisa kok dong knowledge is the power je borok knowledge krei dorjo krei bor jibono bini sure kojugo thangmaya দরজ কিসা খাই নাংब्ले সময় ফাইনাইब्ले नि नों किसा तो नों कुबै कक साइ दंखा ठीक আছে कुबै नों जुदन कुबै हिन दंखा हांकाय पृथ्वी साका अबनो बास्तव कुबै ससमना जयिंगु इंगा नों आ कुबैनि किसा नाइसिं तो समय नों हापा हाइमें खाना এবং आं काइसे जिनिस अनुभव खाइमेनि किसु किसु क्षेत्रे ताबुक साकाय बय हयतो आना खानाकाय जाजाय आंगानो बबकारान लगे किसु संख्यक बर दं आबो आं ताइनाबो थांगा सानाबो थांगा किसु संख्यक बेटार क्वालिफाइड दं কিছু কিছু কাম সিনাইবো দङ বুবারং লগিতা বুবাকরা বংনো সাইমানো এবং কিছু সংখ্যক বরক দङ যায়াবো দं যার ফলে কিছু কিছু বরক সময় থানাকক মা থাঙ্গিয়া সময় তনকক মা তঙ্গিয়া আব কিন্তু বুবাকরান দুসিয়া আব কিছু বরক বিনি বিরোধী কক সামগাইছে বুবা আ বরক আবাহিং থাঙ্গা লাস্ট অঙ্কে পুরা বিরাট ধরনের ফাতালং থাঙ্গা আবো হাইনিয়া তার বরক ভারতবর্ষনি ইতিহাস দংসান ত্রিপুরানি ইতিহাস বস কাংমাই সাসংমাया एकदम बास्तव कक त्रिपुरानि इतिहास बर कांमाय सुसुकमाया अंगा बरक बा पलिटिकल नो यूज खाजिनाय बिले आं तांनानि आं थांनानि आं सार्थं आदायखिनानि आं मिनिस्टार नानि अथच बरक भारतबर्ष राजनीतिक फिगार गासबानि चेयरमैन मन पन्दम खमादा करे आबाय बरक ताबारा नेता दाख्लाय दं जाक आबो आंनो प्रसंग थांका सारते कैसे संगमनि थानगो जोंदो कक साथे साथे टाइम लगइन थांका फियाबा ताइ कैसे कक संगमं हाइन हाय आसायखे निनबागै तामनेंकै त्रिपुरा हास्तिनि पलिटिक राजनीतिको जों नासिक नायखांकै बुबाग्रान फाजों जे यासि सरि दंमानि बाहायके सुर हंगांकै बुबाग्रा जे त्रिपुरासनो मोथांनाय फाइमानि बा एग्रीमेंट साइन एकर्ड खाइमानि ओ एग्रीमेंट रक आबो जत कलापाटा आबो बाय त्रिपुरासा तिसि मोथांजा गया बुबाग्राव जागा पूरा दालारि खाइनानि रां बिजनेस खाइनानि पलिटिक खायै बीजेपी न नष्ट खाइनानि बीजेपी नि लुट खाइनानि अमहाय कक गासै दङ ताबो निनि हिस्टोरी जे ताबो प्रेजेंट सिचुएशन राजनैतिकनि रिसार्च नंजनानि अमहाय नों बमहायनु कक बमहाय थिनां बुबाग्रा सय त्रिपुरासनो मोथांसय कलांनाय ना त्रिपुरासनो फालनानै फायके गुबुन जे कक आसै दंमानि कक बायता बाहाय मा दं बुबाग्रा अच्छा अब नन आं नन नङा जे नों कुटुक प्रश्न खायो बालाय के न निनि प्रश्न आं सेटिसफाइडिं जाखा कारण जे जिनिस न बरक साइमाना नांसुगो आबनो जों हयतो व्यक्तिगत सावै वालाय दबाबा হয়তো মিডিয়ানি বিষয় মিডিয়া তাবুক ইউটিউব ফান হিন্দি বা টিভি চ্যানেল বা অ্যাঙ্কার নিনি বিভিন্ন ধরনের টিভি চ্যানেল বা বিভিন্ন ধরনের নিনি ইউটিউব তাবুক দুনিয়াও এত স্পিড থাঙ্গো ओमफ्राय कक हाइमाव फाटके स्पिड थाङै बरं थिं सगयो काहाम बाकिन सगयो ओमफ्राय नंनि बिसिं दै जों जे दुइटा कक सानान सुजुग माने आं आजागानो दनो धन्यबाद ओमफ्राय नायदि मान सगय नायदि माने बुबगारा आं एकटा कं सानो बुबगारा फाइमानि परे अमन आगे चिनि राजनीतिक को उंथुं बा चिनि सोशल नि तिपारा रंनि बिसिंगो जों आइडेन्टिफिकेशन बा बापा सासिनो माने बुबाग्रा फायै ताम एक्टिभिटी इंखा रावो नायदि ब
prothom chini bisingo jomaita dofa community suichin sunai dineng bu community jomaita nang bo jomaita community su engka riang bo to samboto burubari yang abake suina ba aba hake chini bisingo kotor conflicts dong gitu engka ajaga chini bubagra phamen pore chung joton tipra chung joton tipra sa to alada minche tipra sa engka abo chin borok onek somo kise salajin bo mane chini grammatical kisa bul tong nani mansugo tipra sa boto tipra sa mana tipra no sa suno kintu tipra sa rok ngakai tipra dol ni tipra sa ni besa dol kintu tipra hangkai ekta সমষ্টিগত জাত নহনো একা সমষ্টিগত তোমনো জাত কমিউনিটি এমনি তং খাঙ্কাই তামবাগে ও কমিউনিটি নো বেস খাইয়ে পার্টি নি বুং ফারকা অবশ্যই নং শিবসানা বসে খালাই পাইমানি বা বসে না রমনাদি আরো যে উ tipra হামান জাগানি TIPRA আরো নং tipra মোটা indigenous engkai kata kisar tinta pasta শব্দ ngis kaisa arto tiprang bele regional party yang mahir Tripura indigenous engkai ta kisar tipra bele Tripura indigenous people regional front alliance abai engkai ajaga nang abo bekha khani ni abo to nang ti pasta শব্দ মিলিছে কাছে তিপ্রাং মাবলে এবং একটা দি কইলো তাকে সে হিংকাই যে নং দফা তিপ্রা দফা আবো নাইদে তাকে চানো না চিকন সা খাই দিছিনা মানে তিপ্রা তুইপুরা তিপ্রা আবো নি বিসঙ্গ তিপ্রা হানি ফাইমানি আবো নাইনাদি ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময় নেন পর্তুগিজ ফাইকা ব্রিটিশ ফাইকা বাঙালিনি যারা সৈকরিং রক সঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায় সং রক ओंखाय निनि ब्रिटिश रक जोंनो बुंनि प्रनाउन्सिएशन बाय जों साका नं जातम ओंखाय जों सावो तिप्रा बरक तिप्राना बुं प्रनाउन्सिएशन मुताबिक बर आपनो स्पेलिंग खायो जार फले आपनो विभिन्न समय विभिन्न रूपे जों पुस्तक नुगो बय नुगो केचिन बरक निजिनि टांग बाय जे साइ परिचय माने आपनो बिक्रित खालायचे तुइपुरा तिप्रा आबाकेसियो एक्चुअली खाते जों ताबो जे तिप्रा सेमेनि आबो एकदम पारफेक्ट এবং আবো যুক্তিসঙ্গত আবো ও যে 14th সেঞ্চুরি 1400 চেচিনি রাজমালা তো সুযোগ পাইব আবো নাইদি ব্রিটিশ নি লাইন ফাইকা কাইসা পর্তুগিজ লাইন কাইসা ফাইকা ফ্রান্স লাইন হাকে ফাইকা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দফা ভারতবর্ষ ফাইমান লগে লগে ত্রিপুরা তো বকাই আঙে পর কাখা যার ফলে ত্রিপুরানি আইডেন্টিফিকেশন পর বংনি প্রনাউন্সিয়েশন মোতাবেক পরসিনি বুংনো সিকা আমাকে আবার ডিফারেন্স গো গে जों জানা চিনি মাদার টাং जों সানে जों তো নিনি নংবু কমিউনিটি নিকে जों ত্রিপুরা হিসাব অত ত্রিপুরা হাইরো ফাইনা কই গেলে আবার তো আগেসে বুঝে সিনিয়ার আগে গাঙ্গাই নং ব কমিউনিটি নিকে হালাম না হালাম খাই আবো একটা খামাদো ইতিহাস মান হিকে হালাম সিনি কমিউনিটি তামো তাবো जों তো ত্রিপুরা no doubt tipra tabok chung tipra sarokta jemon wansarok bin community ang bengalisiu kokta ge chini borok go tuta khobjak thangka ge chini bo nai jomaitia ba borobariang ba jomaita community bariang community ba kolot ba halam kan hagi phaitang kintu kaise singna tongmani abong ke tipra inko u tipra je chini borong bising concept sa habrir mani যে जों तिप्रा बंशनि काशा ग्रुप काशा कम्युनिटी सानथां गांगा द तिप्रा सरक नि मैक्सिमम न जों नुगो पॉलिटिक पार्टी माने राजनैतिक थंनाय र काशा पार्टी हापांग फायगा बा खमता फायगा जुदा खाय बुं फालायमन तिप्रा साना ता रम दे सीपीएम नि जरानुका संदुक द फार हनै त मातामजन दाबा आदिवासी रनि फायबा अबनि जराबो पतिर पटमायके बुं फारता गांगा ताबो तिप्रा मथ फायके तिप्रा जे उमफा ना तिप्रा मथ हंके आजागा खूब ডিপ এবং জেনুইন এবং পারফেক্ট মানে রাসমালানি ফিগার নং নাইনাইদি আর তিপ্রা সারা নঙ্গুন মাংলা রাসমালা যে 1400 দাঁড়াবো যে নিনি শুক্রেশ্বর বানেশ্বর সং যে আবো কোনি কামরূপ ডিস্ট্রিক্টনি বরংনতু ফাই যে রাসমালা চিনি বংনি সংস্কৃত সিরেমানি আবো নাকে তো চিং কবরকো সিতাম তাবো ও কমিউনিটি নো তিপ্রান নারগনানি হিংকাই না আবো ইতিহাস সত্য এবং আবনো সত্য তিপ্রানো সত্য ভাই কেমলে নং পর্তুগিজ মানে বুং তো সইনাই
na pungko British rumah bung tu sunyai na Bangladesh rumah tu sunyai jangkai nung ni bung bai jek ta praman tongo rasmalawo Ega tabo Tipra Tipra sana bisingo baksa seng Tipra sia community nya seng bru sing sinai ba omahai idaningo kokrok basai tungo abo joto all Tipra sati to gosino Tipra na abo mane abo unity mane unity ni bisingo sung tongna ni kai ajaga nang nai nai di sung chini sungje ek sungje buma kasine kun ek সময় ফেমানি আজকে 1000 বছর হয়তো 2000 5000 বছর হয়তো কোন না কোন জায়গা ফেলাই ল্যাঙ্গুয়েজ নো সং কিছু কিছু ফারাক মানো মানে 1000 কিলোমিটার পর ওখানে বড় নীল মানে নি টুন ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষা চেঞ্জ থাকবো তো দেবরং বিষ্ণুঙ্গো রমনা নং তাবক চিং সদনি দেবরং বাই খয়নো আমরা কিন্তু কিছু ফেলাই এনভায়রনমেন্ট মানে আবো কিসা 1000 কিলোমিটার পর পর দা 1000 বছর পর পর কিলোমিটার কিন্তু বরংনি ল্যাঙ্গুয়েজ নি যে টুন আবো চেঞ্জ সঙ্গো angka tabo sung community paigra kha tai activity sagra de bubagran sung abo sate sate sin poina engsi না দি নংসিন দেখাই নাই দি একটা কোয়ালিটি লিডার না মাগৈ বোতাম তাম না বিনি bo international ang sawata ban kok sata bo international language no sung ekdom bukhuk khoi phutum hake saw bubagra bo international leadership bo kintu national ba international leadership quality tung bin sago bono badoi nang Tripura jini CPM ni thangni Congress thangni BJP thangni obahai neta nai de compare khani de nang je bubagra TV channel lo thangai ko no hone bo onto 50 60 bar moto face khakya koksaka abo kintu national wide national TV channel yakhaba national YouTuber koto kai azagawo nung bobe compare khlai nung CPM ni Congress ni BJP ni prasa tongai ro bonung compare khai di aske bubagar no hey bubagar ani chir khok sanai ro borbo compare khani bubagar no kintu ekdom kalake sake mane kun bhaya good for nothing bo কিন্তু বিন কোয়ালিটি নাই নাই দিন বিন কোয়ালিটি নাই দি ব যে কোনো পরিবেশ থাঙ্গই আর যে কোনো টপিক নতুই বড় কক সাই জিডি ফাইও আবো जों বাস্তবলে নং ইউটিউব খুলকানি বিনি চ্যানেল নাই নাই দি গমঙ্গা চ্যানেল থাঙ্গে ব বিনি জিন কোয়ালিটি জাহির খায় এবং তিরুপরানি ইতিহাস নতুই ব গমঙ্গা কতজন কক সাকা গাই নং আং র কেবল বরক শুধু গরওয়া চ্যানেল বে কক সাইদুং বো তো ন্যাশনাল চ্যানেল থাং কক সাবলে গাই bo national channel ringja kha bol to national figure ni borok international figure ni borok bo ari jekhana nang ba nang London ni parliament conversation bono invite khaijak bo nang CPM ni tiprasan ni atorok invite khaijak nang congress ni atorok invite khaijak BJP ni atorok invite khaijak ngai nang aron wa sung ni bu level ni neta ekan ni wan sumong joto nai nai kan lezer sokayo tiprasan bubagran muthansine bini dabi nai ni din aro okong ko barbar ma sago je ekoto tam to ekoto to ni nai di aro nini abo tam sanai aro ekoto bini ekoto tam 2 tarik March je ekot soi khilai mani a jagabo tam tong history je history nang kamai thangna history ne puadar ani bhai bole history bolte tamba history nang kamai tong kha history ne puadar khayani ngata kaisa ka land right abo to chung joton sai mano land right bolte mane tabo kunna kuno babe chin borok land depriving tungo ani tongo tabok mura sumise anto 4-5 hektar to ang klain thangkai hato 3 gonta sir jangmai ngia khaba ani nal ko mura tongo roma ege khato tongo ab transfer ni byapar khetre rogota abo akatal rog land rights je khmani ajaga rogo abo chin borok kun baba depriving tongo al land right bo abo include khakya kauro ngata kese angkai political right bhaiking nai nungsi nakhni ni political right bhaiking nai political right deprived tam abo political right bhake fai nai aro kintu abon lage bo sab tamsa constitutional solution objoton constitution bisung tong haino sayable basic point constitutional solution bolte tamba ajaga jotono ain ni bisung tei legal ni bisung tei fight khayeng bobin borno bache gani
जे एकॉर्ड बुसुजरातै नों पुजो खायावबो ना तुमरो फिजिकल राइट हिस्ट्री लैंड राइट पॉलिटिकल राइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिटी ओके नी आरो कल्चर लैंग्वेज अब तो जों जों नोंना तागलाइन आं लैंग्वेज नि कं साइजेनो ठीक इलेक्शन प्राक मुहूर्ते जेटा इंग्लिश हरफ नतै कारण चीन बरक तो जेहातो इंग्लिश मेरे को इंग्लिश में सिलाइमेनी अरनो लैंग्वेज नि राइट डिजाइन तो हठात के चेंज करे करना बांग्ला में सिनाय अब हेंग थांगे देबा का आफुरु निने उ बीजेपी नि जरा नेतृत्व तोनाय रक सीपीएम नीति प्रसाद जरा नेतृत्व बंतंगा अब मुपिन करे एवं बुबग्रानि नेतृत्व मतिना अब एक्सेप्ट का इनके नों आरो बरमना दि बिना आजाको बुबग्रानि हातंखा आजाको बुबाना अबदान दंब्ले इनके नों अगणित बुबग्रानि अबन लगलेनो कक साउन्ड रेसा आं एयारपोर्ट इदानिं थांजागिया इदानिं एयारपोर्ट रेल स्टेशन थांमानि आर तिब्रा कक बै साजा हिंदी इंग्लिश हिंदी बांग्ला एवं तिब्रा ओंके आगि साजागिया बुबग्रानि दाबि दाम दंमानि आरि एयारपोर्ट आन तिब्रा कक साना नांगौ रेल स्टेशन आन तिब्रा कक साना नांगौ दाक साबले इनके आ जागाओ बिनो बदानिया हिजा अब बिनो बदानिया दिबा इनके अब हाइके नों रमना दि ताबु एग्रीमेंट जे खाइमानि अब ओ एग्रीमेंट नकक से फाइजिनो आरो पॉलिटिकल एग्रीमेंट याबले अब ऑफिशियल एग्रीमेंट सी अब जे कोनो पार्टी में तागुरो तागलाय बाय चांस बीजेपी फा हारि थांगा कक्ता किंतु कांग्रेस में थाके किंतु ऑफिशियल एग्रीमेंट अब तो नों बनो चेंज खाइमिया जेहेतु नाइदि 1984-85 जे आसाम एकॉर्ड थांमानि एकॉर्ड थांबो थांग दं एक एकॉर्ड का बोलते नाइदि इंटरनेशनल एकॉर्ड दं 1945 যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাইমা বরে ইউরোপ একর্ড দं ইউরোপ একর্ড বলতে फ्रांस निनी इनको राशिया एवं ब्रिटेन जे बर एकॉर्ड थाइमानि एकॉर्ड मताबे बरक फ्रांस न बरक जे एकॉर्ड थाइमा एकॉर्ड न चलिखा पृथ्वी साका अब नतनिया जे एकॉर्ड शब्द अब जों मार्च एग्रीमेंट फाइट इंडिया मार्च थायो अब साइडबा नागा रेजिमेंट नागा पिच एकॉर्ड थाइका बोरो एकॉर्ड थाइका तीन एकॉर्ड थाइका तीन एकॉर्ड अब इम्प्लीमेंट लिया तोता तब किछु टांखा इनके अब हाय एकॉर्ड माने तांबा एकॉर्ड खाइनो बकासे क्वालिटी नांगौ नों तिनि सिपिएन मा सामांनि थांगे आं एकॉर्ड नों खाइनो आंगा बेपारतै नोंबोनो एक्सेप्ट खाइजोंनो एकॉर्ड खाइनोबो दुनु पक्षने कासे क्वालिटी नांगौ बो एकॉर्ड नि बिसिंतै आं अब माना नांनाय बिपक्षेबो आं ओ एकॉर्ड नि बिसिं आबो मानांनाय आफुस एकॉर्ड बुंदे एबं एकॉर्ड नि जि क्वालिटी एकॉर्ड नि क्वालिटी निं और तिनि गोबांमा बरक बुबाग्रानो जे स्लेम खाइ दंमानि बुबाग्रानो हामिं सामो आ बरक थांगे एकॉर्ड खाइजे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल एकॉर्ड मा दामान नों सोंनायना बाबो जे बरक बोनो स्लेम खाइ दंगो प्रद्युत बुबाग्रा हिया प्रद्युत जी होनाय उ संस्कृताय शब्द मोदी जी अमित शाह जी अब हाइनि उ शाह जी हिंदू संस्कृताय जे भाषा तंगै जे सम्मान माने कग्नो चीनी निजिनि सम्मान खिबे जे बनो आ सम्मान तंगमानि आ बरक तिनि बहाय एकॉर्ड थाइनानै थांतंला खायदा मानो हिंके आरन क्वालिटी मामले बुबाग्रा जे पुकला क्वालिटी बोतो साना थांगाय नेशनल इंटरनेशनल क्वालिटी लीडर ब्ले नों नायना बा बो आ जागा हाइमा तंगे दिबा हिंके आबनो नों ताबो बीजेपी तो फाइबिनाय सेंट्रल अब एकटा आशाबादी दङ दा रिसार्च होता आनि व्यक्तिगत साइट दं दा ओंके आदिक दाका मोदी तो आसे हामिया खाइलिया त्रिपुरा जो नों आना चेकने चिकित्सा मिसैमा हिमनायदि जे 75 बছর सि जों सिपिएम शासन थांका कांग्रेस शासन जों थांका तुलनामूलक खाइनेदि माने बीजेपी ताम हाके बेटार इनको काहाम बुं तोनाय आं जे नंमानि दा yang tai babaisao angka do India Airlines फाइनेंस को साइट दं बाहाय आबो आसले जाजात व्यक्तिगत एनालाइसिस होता तामखाय इंडिया एयारलाइंस माने यूट्यूब रो खुलकायनो गो इंडिया एयारलाइंस निबो फाइनाय हलायो मोदी फाइनाय हलायो अंका ताबो जों तो बर हायपनो जों मोदी फाइटों कांग्रेस फाइटों मेटेरिया ऑफिशियल एकॉर्ड चिन जों दंमनि हे बुबगारान तो जथेष्ट ख्यात नङा
মানে সেন্ট্রাল বরক বাইতে যথেষ্ট বিনি ওয়েল নোন সুতরাং চিনি गभर्नमेंट सेंट्रल चेंज संबनो कारण ऑफिशियल अकॉर्ड बा अब तो जों मानानि जांगो अब असुविधा सर तिनिर बागै सुनिस्तों जों सालायते बेलाय टाइम नाखा खाबांनि ताकुकटाय बुकुकसं तिनि सार लाइबुमा हेकाबा हिस्टोरी न तुइ सरसा खायने कार्तिक सार बायजों कगलाम साका तामने हिंकाय साथे गोबांमा कगनो साजागि थांखा कायसे पलिटिकल पार्टी नो हामिया सिल जानानै अकगया तामने हिंकाय ताबुक बुसकां प्रेजेंट सिचुएशन लाइबुमा हिस्टोरी बुमहाय कग आसायथं अबनो तुइनो सारनि कगलामनि बखाख्रिनो रखना kana clear kana फाइनि बुसकांगो ताइबो सारनि थाने फाइ कगलाम जों खाना लायनाय तिनिन बागै सोंनिस्तों जतन खुलुमका जतन हामबाय के खुलुमका जतन हामबाय दैसा नों अबाहाय प्रश्न खायमाबाय माने आं जे सानो सुजुग माबाबाय नंबो बेलेके ना हामबाय এবং চিন যারা সাইমিয়া বড় রক্তম বড় কিনছে সাইমানান আবে বাতাই যা আনি যা আইডিয়া তা हामबाय सर